وقتنا أو بلاجل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيكونا فنيه كابو groupement des leaders spirituels musulmans du Mali anyama so bele tola a bureau national tola bureau communal tola ani anyemoba a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara tola kafara a secrétaire général ka Makiba ko ka da Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko baara minnu kun bolo dalen bɛ groupement bolo ɲinan sanw kɔnɔna la baara in nin y'a wulilen ye nin y'a daminɛnen ye a baara ninnu kɔnɔna la duwawu kalanbaw b'a kɔnɔna la waajiriw b'a kɔnɔna la kuranɛkalanw b'a kɔnɔna la i n'a fɔ yasiniw ni dalayiluw bɛ kalan cogoya min na baara ninnu kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ nka ni ala ye dimanche don yira an na tubabukalo tile 22 ATT Bugu 700 o balontan terrain sanfɛ yɔrɔjanbugu kɛrɛfɛ ni ko Mamadu Konate ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ATT Bugu kɔnɔna la o tɛ yɔrɔ dogolen ye bɛɛ lajɛlen welelen bɛ o dimanche don kelen na seli fana mana sali 14h30 an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad wa sallim. Ni ye kunnafoni ye ka da silamɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ɲɛmaaya so ka bonya n'a ka karama kɔnɔna na fo ka taa se an ka ɲɛmɔgɔba ma n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye. An tun ye baara bolo dɔ boloda n'u b'a fɔ ma ko plan d'action baara bolo ninnu tun kan ka baara commune bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka bɛn ni sisan wagati ye ni ala sɔnna ma an bɛna baara ninnu an bɛn'u kurakuraya o hukumu kɔnɔna na baara bolo ninnu dugawukɛ b'a la an yɛrɛ bɛ taa sira min kan n'o ye sufiya taa sira ye o b'a la jamalajɛw b'a la ni o jamalajɛw la kun ye ka hadamadenw k'u dusukun kɛ kelen ye ka hadamadenw fara ɲɔgɔn kan surtout kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ lahala minnu na an bɛɛ ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔna na. An ye wele bila Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka caya ka na nin kuma min bɛna kɛ a bɛɛ bɛna kɛ inshallah an karamɔgɔ an'an ka président a Seyid a Cherif Ousmane Madani Haidara a bɛna kɛ ale ka bonya kɔnɔna la ale yɛrɛ bɛ ye kɛnɛ kan donc o kuma la commune 6 maaw wele bilalen don an ma an jigi bɛ aw kan kɔrɔlen commune 6 a commune min bɛ min ka mobilisation ka bon commune 6 ye aw commune man ca dɛ o kuma la commune 6 dɔnnen don ni mobilisation ye commune 6 dɔnnen don ni jama labɔ ye o kuma la sini jama ka bɔ commune 6 maa bɛɛ lajɛlen ka bɔ fo sirifukɛ yɛrɛ kana se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ n'o kɛra an b'a dɔn k'a fɔ ko in k'a kɛra sɛbɛ ye. An bɛ sigi min na nin ye ko dogolen tɛ fɛn laɲininen don ala fɛ a n'a ka kira fɛ ni o de ye ala wele ani duwawu comme ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ cogo min na wa iza qara'ata al-Qur'an ja'alna baynaka wa bayna allazina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura ka fɔ ni ye kuranɛ kalan maaniw minnu ti ala fɛ u ti adamadenw ka hɛrɛ fɛ u ti lafiya fansi fɛ ni ye kuranɛ kalan ka ban kuranɛ bɛ kɛ hijabu ye ka don i n'u cɛ ala kira ka kumakan don sallallahu alaihi wasallam ad-du'a silahul mu'min duwawu ye silamɛ ka kɛlɛkɛminɛ de dugawu bɛ fɛn damadɔ lase adamaden ma a belebele dɔ ye ni iman b'i bolo n'i y'a bila nɛgɛ kɛrɛfɛ a bɛ nɛgɛ sama ka gɛrɛ o tuma i mago bɛ hɛrɛ min na i ye wuli ka jɔ kɛ min nɔfɛ n'i ma sɔrɔ dugawu de b'a hɛrɛ sama ka s'i ma u b'a fɔ fɛn dɔ ma fana ko paratonnerre a b'i ye arajo so ninnu na ka caya n'a b'i ka so kunna hali ni sanpɛrɛn bɛ jigin a b'a dévier dugawu fana bɛ tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ dugawu kɛbaga ka ten nin yɔrɔ in na k'a ta Mali kun na fo ka taa bila a sen na ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛɛ mago bɛ fɛn kelen min na silamɛ fara kafiri kan an bɛɛ mago bɛ dugawu de la. ala barikala n'u ye nin hakilila ɲuman in ta foyi tɛ u denw n'u mɔdenw n'u ka kalandenw bolo k'a jira u la an b'u kɔ su an b'u kɔ tile
anu sojala ninin giboraye an var fonla ninin giboraye ka damina u ka yama bala be Allah taala ya kalfami nabi no amirul mu'minin sheikh al-islam sheikh sharif usman madani haidara ani ajenyo malikun fa kun otma ka jiraw la dimisanu bu ko nimbarena nu wulla shu ambu ko nu wulla kle ambu ko amogo bana dod me watid me yorod me amogo ba ninawa amogo ba ngen nafollawa amogo ba ngen donya lawa abela jile bawka bilala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جتي الله سبحانه وتعالى تودو إن جولي النبي صلى الله عليه وسلم caggal mun en pewtini jowtago fewtude e dendengal alislami en leydi Mali fof en jettiɓe en barkinikeɓe sanne sanne ɗum ɗo yo noddandu noon iwrundu to walde men mawde wiyetede groupement walde alislamaku tawaɗo e leydi men Mali ndi ila ko ɓooyi o nden no nden ɗon walde hoorejo mum mawɗo yo Sayyid Sharif Ousmane Madani Haydara kanko woni mawɗo groupement hoorejo alislamaku leydi ndi ɗo woni hoorejo Haut Conseil islamique Mali hande o en caggal ɗum walde nde ana nodda dendengal alislami en wonɓe ley Mali fof andinde ɗum en walde nde ana lalindi du'awu mawɗo garowo wadde e ley commune 6 nden no du'awu o hoorejo men goto jeydaɗo men gonɗo e ley commune 6 o ɗum woni kanko Cheikh Mamadou Konaté kanko woni ko lalindi du'awu o nden no teddungal du'awu o hokki bureau commune 6 bureau groupement leader commune 6 nden no caggal mun teddungal mun ana woodani hoorejo mawɗo groupement ɗum woni a Sayyid Sharif Ousmane Madani Haydara kañum jeyi teddungal mawgal ngal tawterte ñande nde nden no groupement noddi dendengal alislami en wonɓe Bamako e ɗakkol mum fof janngoɓe e jannginoɓe golloɓe e galbe e golloɓe e luumoji e commerçant en e dendengal golloɓe men wonɓe ley leydi ndi fof groupement an noddi ɗum en janngo to terrain 700 logement a tette bugu biyeteɗo 700 nden ɗo toon du'awu o watta wakkati 14 heures ɗum woni banggal sallifana so juulama tan nden woni ko du'awu o watta nden no alislami fof gonɗo ley leydi ndi surtout gonɗo e ley alislamaku men tawaɗo o ɗum woni kala jaɓuɗo banggal wirdiji e juuragol e banggal ziyaraji e ko nandi e mum kala jaɓowo ɗen ɗon kulle fou ana nodda toon janngo du'ana ɗen leydi men ndi ko Allah huncintani leydi ndi torra gonɗo e ley mun torra o ɓooyi e leydi men ndi wala fuu ko huncitata banggal koddiroje joomiraɗo sona du'awu woni ko huncitata koddiroje joomiraɗo nden no tinnoɗen kawriten e oɗo du'awu en fuu kokkodiren ɓerɗe laaɓuɗe du'anoɗen leydi men ndi ko Allah huncintani leydi ndi torra gonɗo e mun hande o nden no groupement yoppali fey goto e ɓiɓɓe leydi ndi en fuu en noddama janngo to 700 logement terrain ballon muɗum nden no hakkude 1008 e zerni ɗon 700 woni kala jiɗɗo yitude nokku o fuu so waɗi hedde ɗon tan yitan nokku o wakkati 2 heures caggal en juuli sallifana nden woni ko alislami en ɓe fuu kawritat toon gaɗa du'aw nden no kanko hoorejo men mawɗo o ɗum woni a Sayyid Sharif Ousmane Madani Haydara o tawtarte toon nden no mawɓe groupement hooreɓe groupement ɓe fuu tawete ñande nden fey goto mankata nden no enen du en fuu tinnoɗen tawtoro ɗen ñande nden eɗen cikkitaki fey e ley hakkillaji men du'a fu ko du'a ñande den jaabete wonande leydi meɗen ndi eɗen ñaagi alislami en wonɓe ley leydi ndi fu goto fu tinno hawra e oɗo wakkati foti mursa ñoloma muɗum sabi wakkati ko hani hawjeede hunde fu wala ko ɓuuri mawnude aduna ko foti du'a woni ko huncata koddiroje bangal koddiroje jomiraɗo nden no mbiraten ni groupement yo walde noon lalindide fa jam warta e ley leydi men ndi ɗum woni golleji ko groupement jogui wakkati kala nden no hande o ko groupement ɓuri tinnade e tiiɗude e mum fuu ley commune ngaji Bamako ɗi fof e ɗakkol mum fuu groupement waran wadde du'awuji mawɗi e ley hen e waajuji mawɗi e ley hen ko ɓerɗe jama o yalla na kerfutodira ɓattodira laato inna goto abba goto gollida leydi men ndi torra gonɗo e mayri o huncito iwa e leydi men ndi nden eɗen noddi dendengal alislami en ɓe fuu nden no ko kolleten alislami en modibaɓe mawɓe kaaliɓe mbi remoɓe guesa Allah kaɓata e keerol yimɓe so ni guesa Allah ndemoton on kaɓata e keerol nden no gollonoɓe Allah ɓe a baɗa poɗodiral latta ko hakkude mabɓe nden no en noddi alislami en ɓe fof fey goto en joppa e debbo e gorko suka e mawɗo nden no eɗen mbiya assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mari musolin ko oraga kuñita alislama kun kuñindenga kengani assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
ewa keni khibare be ga giri ewa otonge khorenga tonge be ga sirun kahuma me al-islam gun gondi kengani groupement des leaders spirituels musulmans du Mali angana kenku angotini toreka gumu kengani sufi numa kun kahu na tonge ke tagundi al-islam gun ga wodi ngana kane mo gombe al-islam nu nyimme o mera kana mo gombe o ga woronti laqabani na mbuti laqabani ken no gondi ayingume kengani a Sheikh Sirif Ousmane Madane Aidara ado bureau national ikunda gollu wutu na kungara gollu be aga wutu nini aywa aslama gundi ga yenga kane kengani wajundu ado aywa na duwa nunya islame angana konto aywa ango hibe hayni kenni duwa ke yano maka aywa na kenkini besui mashallah aywa kungulu ngondi golle ke wo jopana kumbani community singa angana ti community angoti ni okaramogo aywa Muhammadu Konate kenno kunga 700 logements palo katira khore be ga wononga kumbani ti osuna menyi nonga ti duwa khore ona duwa mutu na duwa nya jamane keda na duwa nya damane kere munda mashallah kenno gondi o gana bu community singa ken kallenga na nyeme gollun kutungono commune ku kutu o kunsunyana o gana bu nonga o runo region no gondi o gana bu region nga na lo cercle no gondi o gana la kenchui kenni nan chageri na kongre khore nya kenga ni groupement kongre nga kali sali kenga besu kirintengo kumbani ay wasali ngana sali kenga ni a 14h30 ona meni atete bugu 700 logements nga mashallah angati la ilaha illallah muhammad rasulullah angati anni terega gumunga qadriya tijaniya nandiga wala shianunga aga sukri besu nambugu angumbe ga unu zavianunga angumbe ga no o khalifa nunga angumbe ga no sheikh nunga ora klini ngara kata besui on besu mbugu ona meni kumbani atete bugu 700 logements nga o karamo no kunga kengani aywa Muhammadu Konate ti o karamo kore o yingi mo kore Sheikh Sirif Ousmane Madane Haidara akenyi me yamara ko ngondi kendi kengana nyime gollun kutungu nga groupement ngo baka na kensu kunakara mashallah na besu kunyi na besu mama otini aywa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh arnakum maniku ya rabbi ya Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا لما تحبه وترضاه إنك أنت الجبار الكريم يا رب العالمين اللهم اهدنا إلى السواء السبيل إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما